बड़ दुखर कथा जे आज आम देश में बहु परिमाण रे गोहत्या हेउछि। 10-12 वर्ष है पूर्व तुलन में प्राय 2 गुण गोहत्या करा जाउछि। केरल और कलिकता रे अत्यधिक गोहत्या हेउछि। केरल मुख्यमंत्री स्वीकार करी कहिथिले 12 मासरे आम राज्य रे 14 लाख गाय मरा जाउछन्ति। आमे आम राज्यर गाय मानंकु मारुनाहु, अन्य राज्यरू गाय मानंकु आनी एठारे मरा जाउछि। बॉम्बेर देवानार कंसेई खानारे बलद मानंकु कटा जाउछि। कानून रे तो केवल बुढ़ा बलद को काटिबार व्यवस्था अछि, किंतु सेठारे दामुड़ी मानंकु मध्य काटुछन्ति। एहा आमे माने देखि करी आसीछु। एहा द्वारा धर्मर क्षति हेबा तो स्वाभाविक, तत्सहित देशर मध्य बड़ क्षति हुए। अन्न और वस्त्र कृषि उत्पन्न हुए। जेउठी एबे बलद मानंक द्वारा कृषि कार्य हेउछि सेठारे कौनसी असुविधा नाही, किंतु जेउठी यंत्र द्वारा कृषि कार्य हेउछि से क्षेत्र रे बड़ असुविधा। ए विषय रे वैज्ञानिक मानंकर मंतव्य जे समग्र भूमंडल रे जेते कोयला, किरोसिन, पेट्रोल, डीजेल आदि रहिछि से सब 30 वर्ष मध्य समाप्त हो जिवो। तेणिकी ए यंत्रपाति कौनसी काम रे लागिबो नाही। एबे सिना यंत्रपातिर मोहर पड़ी आपण माने बलद मानंकु उपेक्षा करूछंती, मारी देउछंती, किंतु जेतेबेले यंत्रपाति अकामी होई जिवो, एणे बलद भी नथिबे, सेतेबेले दशा कौन हेबो? चाष किपरि हेबो? चाष बिना अन्न और वस्त्र किपरि मिलिबो? अन्न वस्त्र बिना जीवन यापन संभव हेबो किपरि? राजस्थान केतेक अंचल रे बलदंक द्वारा कूअरु पानी उठांती। बलद न मिलिले पानी मिलिबो किपरि? यह अति विषम समस्या, किंतु वर्तमान ए दिगकू भाई माने लक्ष्य देउनाहांती। केते जे अनर्थ हेबो सेथिप्रति दृष्टि नाही। घरर वयोज्येष्ठ लोक माने पिला मानकू पढ़िबा पई कहंती, किंतु पिला मानकर मन खेलिबारे जेते लागे पाठ पढ़ारे सेते लागे नाही। सही परी वर्तमान आपण माने पढ़िबारे मन न देई खेलिबारे मन लगाउछंती। वर्तमान आपण माने निज भविष्यत विषय रे विचार करूनाहांती। एहार परिणाम बड्ड क्षतिकारक हेबो। भविष्यत रे एते क्षति हेबो जहाकू संभालिबा मुश्किल होई पड़िबो। बॉम्बेर देवानार कंसेई खानारे बहु दूर पर्यंत पल पल बलद धाड़ी रे ठिया होइथिबार मु देखिछि। सेठाकार अल्प केतेक लोक एहा विरुद्ध रे सत्याग्रह करुथिले, अन्नशन करी बसिथिले। सेमानंकु पुलिस गाड़ी रे बसाई अन्य स्थान को पठाई देउथांती एवं बलद मानंकु भीतरकू नै मारी देउथांती। आश्चर्यर कथा जे एपरि सत्याग्रह करिबा पई मध्य भाई माने प्रस्तुत हेउनाहांती। निदर सोइबा भली सोईछंती। पिला बेलू झियो विधवा हो गले माँ तार भविष्यत को देखि चिंता करे, किंतु झियो को एते चिंता न थाए। आज देशर दशा ठीक सही परी। एहा द्वारा बहुत क्षति हब, किंतु पैसा रोजगार करिबा ओ धन संग्रह करिबार लोभरे अंध होई लोके बहुत अधिक संख्यारे गाय मानंकु मारुछंती। जणा नाही एते पैसा से माने कोन करिवे, किंतु ए पैसा छाड़ी जे मरिबा को पड़िबो एकथा तो आम समस्तंकु जणा। तेबे 10-20 लक्ष कम छाड़ी मले क्षति कौन? 10-20 लक्ष अधिक छाड़ी मले कौन बा लाभ हेबो? आखि बुझिला परे किछि नाही, किंतु आज लोक माने ए दिगकू दृष्टि देउनाहांती ओ सचेतन हेउ नाहांती जे भविष्यत रे देशर अवस्था कौन हेबो। सरकार मध्य ए विषय रे विचार करूनाहांती। जेमिति हो पछे टंका मिलिगले गला। धन लोभरे मनुष्य आजी केते जे अंध पालटी जाउछि ताहार हिसाब नाही। मो मतरे भगवानकर आश्रय जेपरी कल्याण करिथाए, पैसार आश्रय सेहीपरि नरक ओ 84 लक्ष जन को ठेली देइथाए। पैसा पतन करे नाही, बरं पैसार आश्रय, पैसा उपरे भरोसा, पैसार लोभ एवं पैसा प्रति आसक्ति ओ प्रियत्व ही पतन कराए। एपरि कौनसी दोष नाही, कौनसी पाप नाही, कौनसी दुख नाही, कौनसी संताप नाही जहा पैसार लोभरू उत्पन्न न हुए। जेते दुख अछि सबुर मूल कारण धन लोभ। जदि
ଲୋଭ ତ୍ୟାଗ କରି ଧନକୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ, ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ସବୁ ଧନ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଯେତେକ ମରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତାଣି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ବୈଭବ, କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରଭୃତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତରରୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଯାଇ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଧନ ଥାଏ ବାହାରେ ଏବଂ ଲୋଭ ହୁଏ ଭିତରେ। ଧନ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, ଧନ ପ୍ରତି ଥିବା ଲୋଭ, ପ୍ରିୟତ୍ୱ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧନ ହେଉ ଏପରି ପରିଣାମ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲାଳସା ଘୋର ଅନର୍ଥ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ସାବଧାନ ହୋଇଗଲେ ଭଲ ହେବ। 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତ ଆମେ ବୁଢ଼ାମାନେ ପ୍ରାୟ ମରିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହେବ, ଏହା ବିଚାରଣୀୟ ବିଷୟ। ମାତ୍ର ମଣିଷ ଦୀର୍ଘ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରୁନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଆସନ କେତେ ଦିନ ବା ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ଯେ ହୋଇଯିବ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। କାହାକୁ ବୁଝାଇବା, କାହାକୁ କହିବା? ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶର ଦଶା କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଦେଶର ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଯାହା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ରକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରକ୍ଷା ହୋଇଯାଇପାରିବ। କେବଳ ପଇସା ଲୋଭରେ ଲୋକେ ଚମଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ, ମାଂସ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଗାଈ ବଳଦ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଗୋରୁଙ୍କ ମାଂସ, ହାଡ଼, ରକ୍ତ, ଜିଭ, ଅନ୍ତ, କଲିଜା, ଶିଙ୍ଗ, ଖୁରା, ଚମଡ଼ା ଆଦିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ବିକିଲେ ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଛି। କଂସେଇ ଖାନାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଗାଈର ମୂଲ୍ୟ 4000 ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ପଇସା ଲୋଭରେ ହିଁ ଆଜି ଗୋହତ୍ୟା ହେଉଛି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ନରକର 3ଟି ଦ୍ୱାର। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଭୋଗ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଲୋଭ ଘୋର ନରକର ଦ୍ୱାର। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମ କଥା, ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି କୌଣସି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଠାଏ ଲେଖାଏଁ ଅଟା ଗୋରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଗୋଶାଳା ଆଦିକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଏପରି କହିବା ମୋ ସ୍ୱଭାବର ବିରୁଦ୍ଧ, ତଥାପି କହିଲି। ଆପଣମାନେ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣିକି କରିବା ନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏପରି ଅନେକ ଉପାୟ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ।